ہیں, لیکن ہم تو نہرو کو اور گاندھی کو سلام کرتے ہیں, مولانا آزاد کو سلام کرتے ہیں, سردار پٹیل کو سلام کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے, ورنہ آپ تو غیر محفوظ کر کے فاتحہ پڑھ کے چلے گئے. اچھا سر, یہ جو ہے آج کل ہمارے وزیر اعظم بھی اور بہت سے اور لوگ بھی یہ بات کرنے لگے ہیں کہ یہ گاندھی اور نہرو کا انڈیا نہیں ہے. تو میں انٹرسٹنگلی ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جب نہرو اور گاندھی کا انڈیا تھا تو کیا آپ نے کبھی اس کو کریڈٹ دیا؟ اور آج بھی ہماری درسی کتابوں میں گاندھی, نہرو اور کانگریس کے خلاف زیادہ نفرت پائی جاتی ہے. ابھی تک بی جے پی کے خلاف کوئی نفرت ہماری ٹیکسٹ بکس میں نہیں آئی. جی, تو یا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیکسٹ بکس میں جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو تو نکلوا دیں, تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں, وہ اپنا ذہن ایک ریشنل طریقے سے بنا سکیں, ان کو صحیح ہسٹری پڑھائی جائے. دیکھیے آپ کے یہاں دقت یہ نہیں نکلے گی, میں جانتا ہوں, کیونکہ آپ کو سوٹ کر, آپ کو اچھا ہندو سوٹ نہیں کرتا, آپ کو کامیاب مسلمان سوٹ نہیں کرتا, آپ جو ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے نہرو اور گاندھی سے, آپ کو آر ایس ایس سے ڈر نہیں لگتا, کیونکہ آر ایس ایس اور آپ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو. آپ وہ بھی دھرم کے نام پہ راجنیتی کر رہے ہیں, آپ بھی دھرم کے نام پہ راجنیتی کر رہے ہو, مذہب کے نام پہ. آپ بھی اقلیت, وہ بھی اقلیتوں کے خلاف ہے, آپ بھی اقلیتوں کے خلاف ہو. آپ اور دو, وہ معاف کرنا, آپ کی جو سوچ ہے وہ کہیں جس کی بات کرتے ہو نازیوں کی اور فاشسٹ کی, اس کی سوچ سے ملتی جلتی ہے, جہاں پہ آپ مائنورٹی کو ٹارگٹ کر کے ریلیجن اور ایک ریسسٹ آپ آئیڈیالوجی, بائیگوٹڈ آئیڈیالوجی کو آپ لے کے چلتے ہو. تو یہ کیسے ہندو مہا سبھا کے اور ساورکر کے خلاف پاکستان کی کتابوں میں نہیں پایا جائے گا, وہاں گاندھی اور نہرو اور مولانا آزاد کے خلاف پایا جائے گا, وہاں ان سے نفرت سکھائی جائے گی. اور وہاں جو آپ کے کون سے صاحب ہیں جو آ کے کہتے ہیں مسلمان گھیٹوں میں رہتے ہیں, تو ان کو سوٹ کرتا ہے مسلمان کو گھیٹوں میں دکھانا, ان کو سوٹ نہیں کرتا ہاشم عظیم پریم جی, ڈاکٹر عبد الکلام انہیں سوٹ نہیں کرتا, انہیں شاہد صدیقی بھی سوٹ نہیں کرتا, انہیں کوئی مسلمان ہندوستان میں سوٹ نہیں کرتا جو یہاں کے بہترین زندگی گزار رہا ہے, جس کے بچے کامیاب ہیں, جس کی ہر میدان میں جو آگے ہے, اس کو دکھا کے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے, ان کی جو پورا نیریٹو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اس نیریٹو کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نہرو اور گاندھی کو گالی دیتے رہیں, تاکہ ان کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھو پاکستان بنا تو صحیح بنا. لیکن اس سے نکلیے, کانفیڈنس پیدا کیجئے پاکستان کے اندر. پاکستان از اے نیشن, اسٹرانگ نیشن, اس میں کانفیڈنس پیدا کیجئے. اس کی نیشنلزم کی بنیاد اینٹی انڈیا مت بنائیے, نیشنلزم کی بنیاد اینٹی اسلام مت بنائیے. اسلام خطرے میں نہیں ہے, اب مسلمان بھی خطرے میں نہیں ہے, اب آپ خطرے میں ہیں اس لیے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اچھا سر, آپ کئی دفعہ آپ پاکستان آ چکے ہیں اور میرا خیال ہے میری آپ سے ملاقات ادھر ہی ہوئی تھی پہلی, تو آپ کی شیریں مزاری جیسے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کا گفتگو ہوئی آپ کی, تو کیسا لگا آپ کا, آپ کو وہ انٹریکشن جو پاکستان کا جو انفلوئنشل طبقہ ہے یا اپر کلاس ہے, وہ کیا کیا سوچ رکھتے ہیں انڈیا کے حوالے سے, انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے؟ میں کسی کی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میری ملاقات تو بڑے اچھے لوگوں سے وہاں پہ ہوئی, اور لگتا ہے اس انٹرویو کے بعد اب میرے ساتھ وہاں پہ آ بھی نہ سکوں میں, جو آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں کھل کے بولا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے بھی گیا ہوں تو میں کھل کے بولا ہوں, جو پریس کلب ہے لاہور کا, وہاں بھی میں کھل کے بولا ہوں, دوسری جگہ بھی کھل کے بولا ہوں, کیونکہ میں نہیں یہاں پہ ڈر کے بولتا ہوں ہندوستان میں, یہاں پہ بھی کھل کے میں اپنی حکومت کے خلاف بولتا ہوں, اور وہاں پہ بھی میں ڈر کے نہیں بولوں گا, میں کھل کے بولوں گا. تو میں شیریں مزاری صاحب سے ایک ہم لوگوں کی اسلام آباد میں ہی میٹنگ ہوئی تھی, جو آپ کا تھنک ٹینک تھا کوئی, اس کے ساتھ ہم لوگ جو یہاں سے ایم پیز گئے تھے, ہمارا ایک انٹریکشن ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی اینی compatibility between in Pakistan and India. We are two different people. میں دلی گئی, دلی میں مجھے اپنے پاکستان جیسا کچھ نظر ہی نہیں آیا, بالکل مجھے لگا کہ الگ ملک میں ایک الگ جگہ میں آ گئی ہوں, پاکستان میں الگ ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جس کلاس میں ہیں اور جس کلچر کے اندر ہیں, تو آپ تو شاید لاہور کے موچی دروازے پہ بھی جا کے اپنے کو ایلینیٹڈ فیل کریں گے, کیونکہ آپ کے لیے وہ ایک الگ دنیا ہے جو موچی دروازے پہ ہے, جو لاہور کے جو سلمز میں رہتے ہیں, جو ماڈل ٹاؤن میں نہیں رہتے, جو ڈیفینس میں نہیں رہتے ہیں, وہ میں نے انہیں دیکھا ہے جا کے, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں. ایک ایک کمرے کے اندر 2-3 فیملیاں رہتی ہیں بچوں کے ساتھ اپنے, اسی لاہور کے اندر, اسی کراچی کے اندر ذرا سے ڈربوں کے اندر رہتے ہیں لوگ بری حالت میں. تو آپ تو وہاں پہ جاتے نہیں ہیں شیریں مزاری صاحبہ, تو آپ کو تو ہندوستان میں آ کے آپ تو
جو ہے صرف ہندوستان میں یہ دیکھنے کی آتی ہیں کہ ہندوستان میں کیا کمی ہے، تو آپ نالیوں کے اندر جا کے ڈھونڈتی ہیں کیڑے مکوڑے، تو وہ آپ کی نیچر ہے کہ آپ نالی کے اندر جا کے کیڑے مکوڑے ڈھونڈیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر بہت کچھ کامن ہے، انفیکٹ سب کچھ کامن ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا جو ہے مذہب الگ ہے، لیکن مذہب کے بھی معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے آپ کے ہیں، تو اس لیے مذہب کے معاملے میں بھی ہم آپ کے برابر ہیں، ہر میدان میں ہم آگے ہیں آپ سے، تو خدا کے لیے آپ مان لیجئے کہ آپ اور ہم ایک ہیں، ہمیں ایک ہو کے کام کرنا ہے، آگے چلنا ہے، پاکستان کی ترقی کے بغیر میں ہندوستان میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا، پاکستان کو آگے جانا ہوگا، ہم ایک آئسولیشن میں ہندوستان آگے نہیں بڑھ سکتا، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو سب کو آگے جانا ہوگا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان سے آگے چلا گیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ بنگلہ دیش جسے آپ لوگ باسکٹ کیس سمجھتے تھے، جسے آپ نے رائٹ آف کر دیا تھا، اور اب بڑے خوش تھے کہ بنگلہ دیش گیا، چلو ہماری غریبی، یہ غریب بنگالی، بھوکا بنگالی، یہ جس کو آپ ذلیل کرتے تھے، جسے آپ نیچا دیکھتے تھے، جسے اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ برابر بٹھا سکیں، وہ آپ سے بہت آگے نکل گیا، تو اپنی ایروگنس، پاکستانیوں کو اپنی ایروگنس ختم کرنی چاہیے، ایک سینس آف سپیریورٹی معاف فرمائے پاکستانیوں میں جہاں ملتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر بڑی سینس آف سپیریورٹی ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہے، ہم تو بڑی اچھی کلاس ہیں، ہمارے قد اچھے ہیں، آپ تو مرے ہوئے دبلے پتلے کمزور لوگ ہیں، اور ایک وہاں پہ ایک عام آدمی میں سوچ ہے کہ ہم ایک جو ہے 10 کے برابر ہے، ہم تو ماشاءاللہ گوشت کھانے والے طاقتور لوگ ہیں، آپ دال روٹی کھانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ایک تھنکنگ آپ کی، جس کو کہنا چاہیے بالکل فاشسٹ تھنکنگ ہے، ایک بائیگوٹڈ تھنکنگ ہے، اس سے باہر نکلیے، اس سے خود آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، انفیکٹ آپ ایک گھٹوں میں رہ رہے ہیں، مینٹل گھٹوں میں، ہم گھٹوں میں نہیں رہ رہے، آپ ایک مینٹل گھٹوں میں رہ رہے ہیں، اس مینٹل گھٹوں سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نے دو بڑے ہسٹورک انٹرویوز کیے، آپ نے ایک اندرا گاندھی کا انٹرویو کیا جب ان کو شکست ہوئی 1977 میں، دوسرا آپ نے انٹرویو کیا جناب نریندر مودی صاحب کا 2012 میں، اور اس میں مجھے یاد ہے کہ اس میں آپ نے ایک کوسچن ان سے کیا کہ جی اکھنڈ بھارت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے، وہ یہ بوگی بھی کھڑی کرتے ہیں کہ انڈیا نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، اگر آپ ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھئی ان کی ایمبیسی ہے یہاں، اگر تسلیم نہیں کیا تو پاکستان کی ایمبیسی وہاں کیسے ہے اور ان کی ایمبیسی یہاں کیسے ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی دل سے تسلیم نہیں کیا، گویا پتہ نہیں کس نے دل چیر کے دیکھا ہے۔ دوسرا سر وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اکھنڈ بھارت چاہتا ہے، اور وہ مطلب بنگلہ دیش کو، پاکستان کو، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تبت اور افغانستان کو بھی اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے جب نریندر مودی سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو اکھنڈ بھارت کے بارے میں، تو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی کہ یہ اکھنڈ بھارت جو ہے نا، یہ تو مسلمانوں کی کوئی سازش ہوگی، میں تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اگر یہ اکھنڈ بھارت ہوا تو انڈیا تو مسلم میجورٹی کنٹری بن جائے گا چند سال بعد۔ تو کیسے آپ ریکال کرتے ہیں اس انٹرویو کو؟ میں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں کیا، تو ہنسنے لگے، بولے اکھنڈ بھارت کے نام سے آپ کے منہ میں، ایکچوئل الفاظ تھے کہ آپ کے منہ میں پانی آ گیا، آپ سمجھتے ہو کہ اکھنڈ بھارت بن جائے، آپ چاہتے ہو تاکہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے، تو ہم آج یہاں پہ کوئی RSS والا، کوئی سنگھ والا دور دور تک بات بھی نہیں کرتا، وہ خواب میں بھی نہیں سوچتے اکھنڈ بھارت کے بارے میں، یہ تو پاکستانی اور کچھ یہاں پہ بیوقوف جو ہندو مہا سبھا کے پرانے وہ نقشے 47 سے پہلے کے لے کے گھومتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہنس کے لیا تھا پاکستان لڑکے لیں گے ہندوستان اور لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، تو پاکستان میں کیا لوگ کہتے ہیں کہ لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، لیکن یہاں پہ جو RSS اور سنگھ والے ہیں وہ اس بات کا ہوا کھڑا کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا خوف دکھا کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، تو یہ ہندوستان کا ہوا دکھا کے، خوف دکھا کے اپنی سیاست کرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کا ہوا دکھا کے سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ خوف کی سائیکوسس کریٹ کر کے، خوف کا ماحول کریٹ کر کے اپنی دکان چلانے والے ہیں، یہ لاشوں پہ بیوپار کرنے والے ہیں۔ لیکن اب آج یہاں پہ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچتا اکھنڈ بھارت کے بارے میں کہ بنگلہ دیش بھی آ جائے، پاکستان بھی آ جائے، یہاں پہ افغانستان بھی آ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو میں تو بڑا خوش ہوں گا اگر آ جائے سارا یہاں پہ۔ آج میں چاہتا ہوں اکھنڈ بھارت، میں تو کل بھی چاہتا تھا، 47 سے پہلے بھی ہندوستان کا مسلمان چاہتا تھا کہ ہم تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک تقسیم نہیں ہوا، ملک مسلمان تقسیم ہو گیا، اور اس کا نقصان مسلمان کو ہوا ہے، تو اس لیے یہاں کوئی نہیں چاہتا
आरएसएस या बीजेपी ये पाकिस्तान में खाम ख्याली है, और जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं वो इसको बेचते रहते हैं और बेचते रहेंगे। उन पे कितना भी कुछ कह लीजिए, उनकी समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो जो तारीख लिखी जाती है, जो उर्दू अखबारों में कालम लिखे जाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी देखें, हमें जो है ना जिन्ना साहब ने बचा लिया हिंदू की गुलामी से। ये जो इंडिया में मुसलमान हैं ये तो हिंदुओं के गुलाम हैं। चलिए, अब ये तो सब बेकार की बातें हैं, जाहिलाना बातें हैं। इसका जिक्र में जो हो चुका उसको खत्म करें। हम आगे बढ़ने की बात सोचें। अब माजी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक बड़ी लंबी तारीख है, उस पर हम बहस करते रहेंगे तो कुछ मामला आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा नहीं। अब तो सच्चाई है कि हम किसी के गुलाम नहीं है। आपके यहाँ गुलामी जरूर है, फौज की हुकूमतें रही, आपके यहाँ गुलामी रही, आपके यहाँ लोग जेलों में रहे, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं रही, आपके यहाँ तो मुसलमान को भी बोलने की आज़ादी नहीं मिली। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया का अकेला मुसलमान है जिसको इतनी आज़ादी मिली हुई है खुल के बोलने की। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जो हुकूमतें बदलता है, हटाता है, जिसके वोट से हुकूमतें बदलती हैं। आपके यहाँ वोट से हुकूमतें अब थोड़ा बहुत चल भी रही हैं, वरना तो देर तक नहीं चल पाती हैं आपके वोट से। आपको तो वहाँ मुसलमान को हक नहीं है वोट डालने का। यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान जो है खुल्लम खुल्ला मुखालफत करता है नेहरू की भी। मेरे बाप ने तो मुखालफत की थी नेहरू की, 1953 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और खुल के मुखालफत की थी पंडित नेहरू की। खुल के हमने इंदिरा गांधी की मुखालफत की, खुल के राजीव गांधी की मुखालफत की। मैं आज खुल के नरेंद्र मोदी की मुखालफत करता हूँ और कोई मुझे डर नहीं है, डर का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसलिए आप जो है ये सब बातें छोड़िए, अब आप आगे बढ़ने की सोचिए और ये देखिए किस तरह दोनों मुल्कों में अमन कायम हो सकता है, कैसे हम मिलजुल के रह सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम हो सकता है, उसकी इक़्तिसादी तरक्की हो सकती है और हिंदुस्तान भी तरक्की कर सकता है। हथियारों पे हम पैसे ज़ाया करने के बजाय अपने वहाँ पे भी आज भी 70% आबादी जो है गुर्बत में रह रही है। हमारे यहाँ भी 70% आबादी गुर्बत में है। किसी खुशफहमी में मुब्तला मत होइए कि साहब आप अपने यहाँ अगर डिफेंस में रहते हैं तो आप समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी डिफेंस में रहते हैं, या आप मॉडल टाउन में रहते हैं तो आप समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी उन आलीशान कोठियों में रहते हैं। मेरे यहाँ भी आ जाइए आप आलीशान कोठियों में, मैं आपको बहुत ले जाऊँगा, एक से एक शानदार है। लेकिन मेरे यहाँ भी बहुत गुर्बत है, बहुत भुखमरी है, बहुत तकलीफ है और इन दोनों मुल्कों को, पूरे साउथ एशिया को निकलना पड़ेगा इस उससे और हमें बैठना पड़ेगा। कश्मीर के मसले को हमें हल करना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है आप रखिए, जो हमारे पास है हम रखें, लेकिन सबसे बढ़कर है कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। वहाँ पर उन पर जुल्म किसी भी तरफ से हो बंद होना चाहिए। आपके यहाँ आज़ाद कश्मीर तो नाम को आज़ाद है, तो आज़ाद कहाँ है? वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते ईमानदारी से, वहाँ पे हुकूमतें नहीं बनती। आप जैसा चाहते हो, आपकी आर्मी जो चाहती है वो बनाता है वहाँ पे हुकूमतें, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो आप इस सब से निकले। हम अगर ब्लेम करते रहेंगे आप मुझे और मैं आपको, तो कोई खात्मा नहीं होगा इसका। हम ब्लेम बंद करें, आगे बढ़ें। जी ये जो बात आपने की इसमें बड़ा वजन है। और मसलन अकबरुद्दीन अवैसी जो हैं, ये असदुद्दीन अवैसी, वो कितना खुल के गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने तो एक दफा सर यहां तक कह दिया था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दें और फिर देखिए कि ये 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को कैसे काबू करते हैं। इस हद तक भी जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी ने ये कहा। क्या एक गुलाम ऐसी बात कर सकता है? अब लेकिन मैं उनकी कोई इस बात से खुश नहीं हूँ। ये अहमकाना बातें हैं और नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, तो उससे हम बच के रहें तो अच्छा है। हमें जज्बात से नहीं, होश से काम लेना चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए, तालीम से काम लेना चाहिए। मेरी तो पूरी जद्दोजहद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच तालीमी तहरीक चलाने की है और हम बड़े पैमाने पे तालीमी तहरीक चला रहे हैं। और हमारा मानना है कि हम तलवार से नहीं, तालीम से अपने हुकूक हासिल करेंगे। हम लड़के नहीं, हम लड़ने में यकीन नहीं करते हैं, हम सुलह में यकीन करते हैं, मोहब्बत में यकीन करते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत सेकुलर है। हिंदुस्तान के आज मैं इसलिए बोल पाता हूँ, इसलिए खड़ा हो पाता हूँ कि मेरे साथ मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की आप इस बात को तस्लीम कीजिए। हिंदुस्तान के सिखों को, ईसाइयों को, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आपके जिन्ना साहब भी इनकी बड़ी कदर करते थे, अल्लामा इकबाल भी कदर करते थे। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। आपने अपने को, आप मेंटल घेटों से निकलिए। आपने अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। अब जब दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती है तो अंदर जो हवा है, बाहर से फ्रेश हवा नहीं आती, तो अंदर सड़ान पैदा हो जाती है। तो आपके दिमागों के अंदर सड़ान पैदा हो रही है। सड़ान से बाहर निकलिए, खिड़कियां खोलिए, दरवाजे खोलिए और फिर आइए और फिर देखिए कि हिंदुस्तान में क्या सच्चाई है और आगे बढ़ने की सोचिए।
मेरे अच्छा ख्याल में सर, काफी आप लंबा हो गया इंटरव्यू जी, मैं सर आखिर में बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कोई रोल अदा कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में? यानी वहाँ के जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हैं, शाहरुख हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं, आप हैं, सादतुल्लाह हुसैनी हैं, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, यंग आदमी हैं, फिर सईद नकवी साहब हैं, एमजे अकबर हैं, जो इस तरह के जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एम्बेसडर्स जो रह चुके हैं, वाइस चांसलर्स रह चुके हैं, वो अगर कुछ रोल अदा करें। नहीं देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात में मैं एज ए इंडियन रोल प्ले कर सकता हूँ, एज ए मुस्लिम नहीं। शाहरुख खान हो, चाहे वसीम प्रेम जी हो, चाहे एमजे अकबर हो, चाहे कोई भी हो, एज ए इंडियन रोल प्ले कर सकते हैं, नॉट एज पाकिस्तान, एज मुस्लिम्स। तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला है, दो मुल्कों का मसला है, दो कौमों का मसला नहीं है। तो मैं मुसलमान जो है, हाँ ये जरूर है कि आप लोग हमारे यहाँ के अच्छे मुसलमानों को भी अपने यहाँ बुलाइए। मैंने देखा यह कि जब कभी इनवाइट करते हैं आप अपने यहाँ डेलीगेशंस में, तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो वेल ऑफ हैं, जो हर मैदान में हैं, उनको आप अपने यहाँ नहीं चाहते कि वो आएँ, आपके यहाँ के खुल के बोलें। तो इस नैरेटिव से निकलिए और ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उतना ही काबिल और उतना ही आगे बढ़ रहा है जितना आपके यहाँ का बढ़ रहा है। और अगर पिछड़ा हुआ है तो आपकी उसी तरह से पिछड़ा हुआ है जिस तरह आपके यहाँ पिछड़ा हुआ है। ये साउथ एशिया के मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के मुसलमान और भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अब उसके लिए कोई आरएसएस थोड़ी जिम्मेदार है? या ईरान में अगर कुछ डेवलपमेंट है या नहीं है, या सऊदी अरब में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, या पूरे अरब दुनिया में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, तो उस रिसर्च ना होने की वजह से, उस तरक्की ना होने की वजह से क्या आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार हैं? क्या वो रोके हुए हैं आपको कि आप पूरी दुनिया की एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जितना इन्वेंशन और रिसर्च होता है उतना पूरा आलम इस्लाम में मिला के नहीं होता? पूरा अरब दुनिया में, आलम इस्लाम की बात नहीं करता, अरब दुनिया की बात करता हूँ। वरना तो तुर्की में बहुत कुछ हो रहा है, इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। इस्लामी मुल्क कोई नहीं है दुनिया में। आप भी इस्लामी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को गलतफहमी है। पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम मुल्क रही है, बड़ी अच्छी बात है। इस्लामी मुल्क न है, न होगा, न माजी में भी कोई हुआ नहीं खिलाफत राशिदा के बाद से। इसलिए सच्चाई का सामना करना सीखिए और हकीकत का सामना करके आगे बढ़िए। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि उर्दू की क्या पोजीशन है इंडिया में? क्या ये जवाल का शिकार है? देखिए, उर्दू की पोजीशन उसी तरह जवाल का शिकार है जिस तरह पाकिस्तान में तमाम जो जुबानें हैं वो अंग्रेजी के मुकाबले में जवाल का शिकार हो रही हैं। जो अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास भी है, वो आगे बढ़ने के लिए आईटी आने के बाद से अपनी जुबानों को कम सीख रही है। मैं तो पाकिस्तानी मुझे बहुत मिलते हैं जो बोल तो पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते उर्दू। पढ़ लेते हैं थोड़ी ठीक ठाक, लेकिन लिख नहीं पाते हैं उर्दू। तो ऐसा क्यों है? तो हिंदुस्तान में ये ज़रूर है कि जो शुमाली हिंदुस्तान है वहाँ उर्दू का जवाल हुआ है, और जवाल की वजह से भी तकसीम मुल्क है, क्योंकि तकसीम मुल्क की एक बुनियादी जुबान बताई गई थी, जुबान उर्दू, कि मुसलमानों की जुबान उर्दू है, जबकि सच नहीं था। मुसलमानों की जुबान कोई भी नहीं है, ना अरबी है ना उर्दू है। अब बंगाली जो है, बंगाली दुनिया में अगर आप देखें तो ज़्यादा मुसलमान बंगाली बोलते हैं बनिस्बत उर्दू के। जो अगर आप बांग्लादेश, हमारे मगरबी बंगाल जहाँ पे 26% मुस्लिम आबादी है मगरबी बंगाल में, आसाम, त्रिपुरा, इन सब की, आसाम में मुसलमान 36% हैं। तो इन सब की मुस्लिम आबादी को अगर आप एक जगह कर लेंगे तो बंगाली बोलने वाले मुसलमान दुनिया में, साउथ एशिया में ज़्यादा हैं। इस तरह मुसलमान जो तमिलनाडु में है तमिल बोलते हैं, जो केरला में है वो मलयालम बोलते हैं, जो आंध्रा में है वो तेलुगु बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है वो मराठी बोलते हैं, उनकी जुबान उर्दू नहीं है। आपके यहाँ जो सिंध में है वो सिंधी बोलता है, जो पंजाब में है वो पंजाबी बोल रहा है। तो इसलिए उर्दू शुमाली हिंदुस्तान में तो कमज़ोर पड़ी है, लेकिन जो जनूबी हिंदुस्तान है आज उर्दू पूरी तरह से जिंदा है। हैदराबाद में, बेंगलोर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता भी आज भी बहुत बड़ा एक सेंटर है उर्दू का। लेकिन ये सच है कि उर्दू ही नहीं, हिंदी भी कमज़ोर पड़ी। आज आपको कोई पंजाबी बच्चा नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में जो पंजाबी, जो 15-20 साल की उम्र से नीचे हो, कि वो पंजाबी लिख सकता। वो पंजाबी गुरमुखी में नहीं लिख सकता, वो सिंधी नहीं लिख सकता, वो हिंदी भी लिखने वाले कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सारी तालीम जो है अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी में हो रही है। दिल्ली में आप आएंगे तो किसी आप सड़क पे चलते फ्रूट बेचने वाले से बात करेंगे तो आपको अंग्रेजी में जवाब देगा। वो कंफर्टेबल ज़्यादा होता है अंग्रेजी में बनिस्बत उर्दू के या हिंदी के या हिंदुस्तानी के। तो लेकिन आज भी जो हमारी फिल्में हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। जैसे आप बॉलीवुड कहते हैं, वो तो क्या है, हिंदुस्तानी फिल्म है, उसमें उर्दू का बहुत दखल है।
तो उर्दू जुबान की हैसियत से नहीं मर रही है। हाँ, जो उसकी लिपि है, जो उसकी रस्मुल खत है, वो जरूर खत्म हुआ है, लेकिन किसी भी जुबान की पहचान रस्मुल खत से नहीं होती। पंजाबी अगर फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, तो क्या वो पंजाबी नहीं रहती? पंजाबी रहती है। रोमन में जब आप लिखते हैं, जब आप रोमन में उर्दू लिखते हैं सर, तो क्या उर्दू नहीं रहती? वो उर्दू तो रहती है। तो उर्दू तो जिंदा है। आज भी मैं अगर बोलता हूँ कहीं, हमारे वज़ीर आज़म भी जब बोलते हैं तो उर्दू के बेशतर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर खालिस हिंदी का इस्तेमाल करें तो शायद आम हिंदुस्तानी उसको समझ नहीं पाएगा। तो उर्दू माशाल्लाह जिंदा है, तरक्की कर रही है, क्योंकि हमारी फिल्में, हमारे सीरियल्स, हमारी तमाम चीज़ें उस हिंदुस्तानी में होते हैं, उस उर्दू वाली हिंदी में होते हैं कि जो आम आदमी की जुबान है। अब आप उसको लिखने को अगर सिर्फ उर्दू मानते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लिखना किसी भी जुबान की पहचान नहीं है। आप अंग्रेजी में अगर लिखें कि अगर उर्दू में लिखें आप कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या वो उर्दू हो जाएगी? आप लफ्ज़ है कॉलेज, तो कॉलेज आप इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं टेबल, आप टीचर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो क्या उर्दू के लफ्ज़ हो गए? अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं सर। तो इसलिए रस्मुल खत बदलने से जुबान नहीं मरा करती। दिमागों को खोलिए, समझ में आ जाएगा सारे मसाइल। तो थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत आपसे, हाँ, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। मेरी 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 नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ, मेरी दुआएं पाकिस्तान के साथ। आई एम अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। मेरी हमेशा से तमन्ना रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं और कुलदीप नैयर पिछले 25-30 बरस से हम हर 14 अगस्त को मोमबत्तियां लेके जलियांवाला बाग से आग को लेके जाते हैं, गाते हुए वाघा बॉर्डर पे, और वहाँ पे जो हमारे दूसरी तरफ से साथी आते हैं उनको हम वो आग मोमबत्ती देते हैं और वो लेके जाते हैं, और लाहौर में जाके वो जलाते हैं उस भगत सिंह के, उसको शादमान चौक जैसे आप कहते हैं, हम भगत सिंह चौक कहते हैं, वहाँ वो जाते हैं। और उस हम यहाँ पे आज़ादी मनाते हैं मुश्तरका तौर पे। 14 की रात को 12 बजे से पहले से शुरू होता है प्रोग्राम 8-9 बजे से, जिसमें हम पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, और 12 बजे के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं। आइए हम इस आज़ादी का एहतराम करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान से हमें कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की जो हुक्मरान क्लास है, जो एक इख्तिदार का तबका है, उसको अपनी सोच बदलनी होगी। और हिंदुस्तान में भी हुक्मरान तबके को अपनी सोच बदलनी होगी। और दोनों मुल्कों की तरक्की में, साउथ एशिया की और यहाँ के अवाम की तरक्की है, उसके लिए हमें काम करना होगा। बहुत अच्छी बातें की शाहिद साहब आपने, और मेरा ख्याल है कि इन दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल जो है वो इसी में वाबस्ता है। इसी तरह खुशहाली आ सकती है, इसी तरह गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के जो पढ़े लिखे तबकात हैं, जो सोचने समझने वाले तबकात हैं, उनको आगे आना चाहिए, ताकि इन दोनों मुल्कों के जो अखराजात हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोशल सेक्टर पर, तालीम पर, हेल्थ पर खर्च हों, ना कि तबाही के जो हथियार हैं उन पे खर्च हों। तो इसी के साथ मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज।